हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग नमस्कार। आज आसतु आउ गोटे गप शुणा। चा खर्च सुदामा बुढ़ा हो गला काम को आते पारुनी। अध बयस तार शेखर बाबू खेत खलारे काम करी कटी कटी जाइथिला। तांकरी घरे खटी पिटी छोटरू बुढ़ा हेलाणी सुदामा। शेखर बाबू पिलाटी दिनरू सुदामा को देखी आसुथिले। तांकरी समवयस्क सुदामा पिलादिने से बही बस्तानी धरी स्कूल जाउथिया बेले सुदामा तांको गाई गोरुंक कथा बुझे। खलारे कचड़ा पिटे, शाग कियारी पानी मड़ाए। आउ केबे पुणी शेखर बाबूंक बापांक गोड़ व्यथा दरज हेले तेल मालिश करी ताजा कराए। सुदामा समस्तंक काम करे। तार अल्प केईटा दरमा छड़ा बेसी किछि दाबी करेनी। सेई सुदामा आज वृद्ध असहाय। शेखर बाबू मध्य अवसर नहीं घरे बसचंती। तांका पिलामाने विदेश रे बड़ बड़ चाकरी करिचंती। घरे एबे शेखर बाबू, तांका स्त्री सुशीला देवी और जड़े रोषेया नना। खेत बिल काम सबू बहुत दिन बंद होई भाग चाष को दिया होई गलानी। सुदामार आउ एबे शेखर बाबूंक घरे किछि काम नहीं। से भी अनेक दिनरू शेखर बाबूंक घरे काम छाड़ी अन्य लोकंक घरे बिलबाड़ी काम धरी सारथिला। आज बहुत दिन पर शेखर बाबू छकरू घर को फेरुथिया बेले बाटरे सुदामा को देखिले। से रास्ता कड़र बिल हिड़ तले बसी तलकू मुह आनी चरचर करी घास काटी पकाउथिला। शेखर बाबू बड़ पाटीटाए करी सुदामार नाँ धरी डाकिले। सुदामा दाटा को तले थई दे हाथ दुईटी को लुंगी पोछि दे आसी शेखर बाबू सामने ठिया हैला। तार कंकाल सरा देह और पेजुआ आखि को देखिले जना पड़ुची जे बयसर शक्त प्रहार ताकू जराजीर्ण करी पकाइजी। हईरे सुदामा, तू ए बयस आसी एठी घास काटुचु? देहरे तो बल नहीं, आहुरी रोजगार करने मन। मते देखे, मु ए छकरू एपर्यंत आसवाकू दुई जगह बसी बसी आसिलिनी। बाबू आपणकर तो पेंशन अच्छी, आउ डर कौन? हेले आमको मरिबा पर्यंत खटिबाकू पड़िबो। काहेकि तुमको कौन से भत्ता फत्ता किछि मिलुनी? से केते कि समुद्र को बा संखे। बड़ पुआ ता मनीष हेलानी। नीति मद पी माताल होई घर को फेरुची। जहाँ जेउंठी टंकिया अधे मिलुची सबू ता अख्तियार रे। बुढ़ी राति रे कासी कासी शुआई दौनी। ताकू कप सिरापटे परा किनी देबाकू पैसा जुटेई पारुनी। आउ कौन तू यही घास काटी सबू संभाली दौचु? बाबू, यही घास कटा केवल मोरी खर्च पाई। की खर्च कि रे? आपणकर मने थिबो बोधे। बाबू, मु जेतबेले आपणक घरे काम करुथिली सेतबेले नीति सकाळ संजे सुक दुकान को जाउथिली चाहा पीबाकू। सेई अभ्यासटा रही जाइजी। ता दुकान को थरे जाई बसी चाहा न पीले काहेकि केजाणी जम्मा भल लागे ना। अरे हाँ हाँ, ए घास कौन रोज बिक्री हो जाए? गाई गोरु आउ किए रखुछि? बाबू, काँ भाँ कौ दिन केमिति बिक्री हो जाए, ता कौ दिन खाली हाथ। जो दिन नहला से दिन आउ चाहा दुकान को जाएनी। सुक पैसा न देखिले चाहा दिएनी। बाबू, आपण को गाई गोरु कौन सब बिक्री बटा हो गलानी? आउ गोटे कि नथियो बोधे। शेखर बाबू कौन भाविले केजाणी टिके अन्यमनस्क होई पुणी कहिले, नाई नाई, किए कहिला गोटिए बाछुरी अछि, हेले ताकू घास देबाकू कोउठू पाउनी। अरे सुदाम, सुक कपे चाहा को केते निए कि रे? आउ तोर घास बिड़ाऊ केते? 5 टंका तो मागे, किए 3 तो किए 2 दियंती। बिक्री तो करिवार अछि, जिए जहा देला रखी दिए। हौ, तू कालीठू संज बेले आम घर आड़े आसे घास नहीं करी। मु जाउची, संज हेलानी, तू मने करिके आसीबू। हौ बाबू, रहिली, जुहार। शेखर बाबू बड़ बड़ पद पकई घर को आसिले।
ତହିଁ ଆର ଦିନଠୁ ସୁଦାମା ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଘାସ ବିଡ଼ାଟେ ଧରି ଶେଖର ବାବୁଙ୍କ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ସୁଶୀଲା ଦେବୀ 2 କପ୍ ଚା ଧରି ଆସନ୍ତି। ସୁଦାମା ପାଇଁ ଚାଟି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଶେଖର ବାବୁଙ୍କର ଚା ଟିପଏ ଉପରେ। ଦୁହେଁ ଚାହା ପିଅନ୍ତି ଓ ଗପ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ଚାହା ସହ ବିସ୍କୁଟ ଓ ପକୁଡ଼ି ବି ଖାଏ ସୁଦାମା। ସେଥିରୁ କିଛି ଅଣ୍ଟିରେ ଖୋସି ନାତି ପାଇଁ ବି ନେଇଯାଏ। ସବୁଦିନ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶେଖର ବାବୁ ସୁଦାମା ହାତରେ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟିଏ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ରେଜା ନଥିଲେ 10 ଟଙ୍କିଆ କି 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟେ ଦେଲେ ସୁଦାମା ଆର ଦିନ ଫେରେଇ ଦିଏ, ନହେଲେ ଘାସ ପଇସାରୁ କାଟିଦିଏ। ରଖିଦେଲୁନି କାହିଁକି ପଚାରିଲେ କହେ, ବାବୁ, ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଠୁ ବେଶି ରଖିଲେ ପାପ ଲାଗିବ। ମୁଫତ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହଜମ ହୁଏ? ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ କି ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଘାସ କଟା ବନ୍ଦ ହୁଏନି କି ଶେଖର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୁଏନି। କେଉଁଦିନ କେମିତି ଦେହ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘାସ ବିଡ଼ାଟେ ଧରି ଶେଖର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସୁଦାମାକୁ 2-3 ଦିନ ହେବ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର। ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଇପାରିନି। ଦେହ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗିବାରୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଘାସ ବିଡ଼ାଟିଏ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଶେଖର ବାବୁଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଲା। କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଶେଖର ଓ ସୁଶୀଲାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ବାହାରକୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଶେଖର ବାବୁ ସୁଶୀଲାଙ୍କୁ ସୁଦାମା ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସୁଶୀଲା ଦେବୀ ଚିଡ଼ି ଉଠି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଘାସ ବିଡ଼ାଇ ରଖୁଛ? ବିଡ଼ାକ ଯାକ ଘାସ ବେକାରଟାରେ ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବିକିଲେ ହେଲେ କୋଉ ଗାଈ କି ବାଛୁରୀ ଖାଆନ୍ତା। ସେ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ବିକୁନଥିବ କି? ମୁଁ ଖାଲି ବିଡ଼ାଇ ରଖୁଛି ନା ତା ଚା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। କାହିଁକି ରଖିଛ? ସେଇମିତି 5 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମୁଁ ଦିନି କୋଉଠୁ ଗାଈ ଖୋଜିବି ସେ ଘାସକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ସେ ସେମିତି ରଖିବନି। ତା ଚା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ନିଜେ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଦାମା ଚୁପଚାପ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ରୋଷେଇଆ ବନ ଝରକା ସେପଟୁ ଦେଖି ପକେଇ ଡାକଟେ ପକେଇଲା, ଆରେ ସୁଦାମା ଭାଇ, 2 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି? ବାବୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଶେଖର ବାବୁ ରୋଷେଇଆର ପାଟି ଶୁଣି କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସୁଦାମା ତରତର ହୋଇ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି। ପଛରୁ ଡାକିଲେ ବି ତାକୁ ଆଉ ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ ବୋଧେ। ସୁଦାମା କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ସେଇଦିନୁ ସୁଦାମା ଆଉ ଶେଖର ବାବୁଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଆସୁନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସୁଦାମା ଦୁଆରେ ପିଲାଟିଏ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ସୁଦାମାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଶେଖର ବାବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଚାଲ। ସୁଦାମା ଡରି ଡରି ଯାଇ ଶେଖର ବାବୁଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଠିଆ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ଶେଖର ବାବୁ ଘର ପଛପଟ ବାରିଆଡ଼ୁ ଛୋଟ ବାଛୁରୀଟିଏ ଧରି ପିଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଘର ଆଗ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାଛୁରୀଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ପିଠି ଆଉଁସି ପକାଇଲେ। ସୁଦାମା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କି ଶବ୍ଦଟିଏ ବି ପାଟିରୁ ବାହାର କଲେ ନାହିଁ। ସୁଦାମା ଏଥର ପାଟି ଖୋଲିଲା। ଖୁବ୍ ଧୀରେ କହିଲା, ବାବୁ, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ? ଶେଖର ବାବୁ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଗଳାରେ କହିଲେ, ତୋର ବୋଧେ ଚାହା ପାଣି ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯାଉଥିବ, ନୁହେଁ? ଆଉ ଘାସ କାଟୁଛୁ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁଣୁ? ଯଦି କାଟୁଥାଉ କାଲିଠୁ ବିଡ଼ାଏ ଘାସ ଆଣି ଆସିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଟିକି ବାଛୁରୀଟି ପାଇଁ। କେବଳ ବିଡ଼ାଟେ କାଟିବୁ। ଦେହ ତୋର ଭଲ ରହୁନି।
ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବୁନି। ସୁଦାମା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁକୁ ପୋଛି ପକାଇ ଶେଖର ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ବାବୁ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ମୋ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ଶେଖର ବାବୁ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସୁଦାମାକୁ ଧରିଲେ। ତାକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପିଣ୍ଡାରେ ବସାଇଲେ। ସୁଶୀଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ବନ 2 କପ୍ ଚା ଆଣି ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଲା। ସୁଶୀଳ ଦ୍ୱାର ସେପଟୁ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଶେଖର ବାବୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚାହା କପ୍ଟାକୁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପିଉଥିଲେ। ଆଉ ସୁଦାମାଠାରୁ ବଜାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।